Hmm, okay. Maglalaro po tayo ng Roblox for today's video. Okay. Saan naman eh? Ah, we're playing Escape a Giant Snake. Magsosolo muna tayo for today's video because ang atong mga classmates, ang atong mga kadui is so, oh my gosh, they're so, like, it's so kick. Sure. Kini. I'm joking. Run ako, run. Dahil na, come here. Wala, pas-pasa, oy! Hoy! Pas-pasa. Pas lagi ni. Nakakashock. Agoy, natusok ko. Tuwa na, nabungkag na. Tuara. Again na lang man. Balik. Agoy na lang man, oy. Dili. Run, girl, run. Run, girl. Wow. Napakabilis mo. Kagaling. Oh my gosh. Kalampos ang takwa ni. Agoy. Oh. Mapita, oy. Where is the snake? Agoy, ang snake. Adi ko, oy. Dagan ko, oy. Lang snake, tabang-tabangi. Dagan yu, dagan lang yu. Kana, dagan. Agoy ang snake. Adik ka. Agay! Dagan-dagani. Ay, tatuan na. Sige. Ay, lisod mo sa din siya, diri, ah. Ay, okay. Pwede mo siya mo-troll. Ano saan siya? Force field. Ay, sige. Go. Run at a girl, run. Run na dali. Run. One. Woo. So powerful. Oh my gosh, ang snake. Sige. Mugra ka din ang snake. Like, oh my gosh. Maagi na siya sa buho. Tara na to daw. Oh my gosh, ang snake. Oh my gosh, run. Run, girl, run. Run. Go. Ay, sige. Kailangan din mo dagan. Okay. I'm so sorry naman. Ay, so faster. Okay, fast. Dili, girl. Dili. Run. Uy, napaka-faster. How to be a fast walker in one day. Me right now. Oh, ambak. Oh, so maka-girl, what happened to you? Run na ka-girl. Run na. We need to run. Asa naman tong snake? Agoy ang snake. Adi ko ni. Run, girl. Run. Yan, run lang tayo mga girl. Run. Again, nasaan kita? Sige. Di man ikalusot ang akong ulo. Ay, sige. Mulit daw eh. Adik ni. Okay, so, where? Saan man tayo?